May pinanuik may Pick up van. Clean, wow. Nice. Ay, uli isa na. Uli sa tayo, magsabot ka. Atay. Ano nakuwang man nga, bahin magana. Yung sumitabuha. Nahiwang bayad. Kanawang mata. Ay, kasro. Kanawang mata, tutok yung mata. Alam na. Basta magkanaan na. Dito lang. Adyan dito. Grabe sa ako. Ako yung tanaw na ko. Tanaw ko ninyo. Video. Video. Video na siya, video. Yes, sir. Video. This is the will teach you how to dive in the pool. The form. Diray. You teach me how to dive. Demo. This is our official swimming mentor, Mr. Baritwa. Sir, kindly teach us how to. Yes, of course. Yes. So where is the student? I'm the student, sir. Great. You So have. we're going to make the island the what do you call it, sir? That looks like a bump when you Jump. get into the water. The proper. Dive. Proper. Yes. Yes. Can you demonstrate, sir, how to? Okay, follow me. Follow. This is gonna be awesome. Kate. What happened? Handshake. Ay, tarong. Bend your knee. Bend your knee. And jump. At doon sa tagdagan, buwan na siya. So, kada short na gini mga requirement or full rules. So, kinahanglan mo na itong rules. So, there are 11 rules to... Yes. So, tinig aside, natin lifeguard station. So, magbantay dire ang mga lifeguard. Station na siya sa mga lifeguard. Mong lifeguard station. Pili natin mga flaglet. Dito kita. Dito mo CR. Wait. So, ano siya? Diyan, animal instinct. Man's evolutionary nature mission. Atong pool kay na siya 4 feet nga gilawmon. No diving, no running around, no photo rigs, poolside. And parents, please guard your children. So itong pool na siya gilapdon nga 15 meters wide and 11 meters high. So ano siya? Pool ay mini garden sa my right side. Natay stairs, mini stairs. So dito kita. Natay mini hut. Kung diin decoration na siya. Dito sa my children's area nga pool. Dito kay natay mga bisita. Ikaw, singaw na to, miss? O natay photographer mo na yung official photographer dito sa kuan sa Singli Resort, si Mr. Tabon. So dito nga side. Atay mga cottages. Diri nga side by side. Barato ra. Tag 500. Way kurente. So dire nga cottage. Na sila problema kay ilang manok ginagdero. Namingoy. Way sudan mga pasmore na sila ani. Unsa ba gusto niya? Don't believe me, just watch.